তিনি নারায়ণ দেয় যে আগিনী মহারাজা কাছে মনোনীত হয়েছেন এবং তিনি আগে তিনি রাসমালা দেব অনুজাকা অরবিন্দ নারায়ণ দুর্লভেন্দ্র নারায়ণ এবং দুর্গাপ্রসাদ নারায়ণ রক চালাংথাঙ্গা এবং তিনি ত্রিপুরা রাজ্য রাজধানী খুব একজন রাজধানী পরিষদ বিষয় নারায়ণ একটা সর্বোচ্চ অধিকারী পদাধিকারী এবং নায় এবং রাজতন্ত্রের পরে ত্রিপুরা রাজ্য তাই বৈশা এই যে চিনি কেসাম চিনি ত্রিপুরা সমাজनि केसाम रीति नीति रिवाज बनो तबैसा फिरक दिबोनायनि बागै जों दाबो खायो এবং भारतनि संविधानबो दङ जे कास्टमारिल' मा खायनाय সেই सुबादे दाबो त्रिपुरा एडिसि तिथि एडिसि जायो पास खायजाका दाबो त्रिपुरा सरकारनि एप्रुभेल এবং রাজ্যপালनि স্বাক্ষরनि অপেক্ষায় তা তিনি এই যে তিনি নারায়ণ চামনি অনুষ্ঠান পায় ত্রিপুরা রাজ্য দামছড়া থেকে শুরু খাইয়ে সাবরুমনি মনুঘাট এবং সোনামুরানি থলিবাড়ি থেকে শুরু খাইয়ে তিনি রসাবাড়ি ও সামনি থেকে গোবিন্দবাড়ি মালাইজাক এবং তিনি অনুষ্ঠানও তিনি অনেকটা সোনাম ইন্টারন্যাশনাল হাই তিনি বাংলাদেশনি খাগড়াছড়ি डिस्ट्रिक्ट काउंसिलनि একজন ভাইস চেয়ারম্যান চাং খগেনশ্বর ত্রিপুরা তাই बिनि लगे फाइजा बांग्लादेशनि त्रिपुरा स्टूडेंट फोरामनि प्रेसिडेंट प्रेम कुमार त्रिपुरा जनरल सेक्रेटारि फाइजा नक्षत्र जमातिया তাই তিনি आसामनि काकु त्रिपुरा स्टूडेंट एसोसिएशननि सभापति मणि कुमार त्रिपुरा তাই जनरल सेक्रेटारि विनोद त्रिपुरा बरक फाइजा बिनि बादेबो आसामनि स्टूडेंट ब्रग प्रतिनिधि फाइजा जों आशा खालायो এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশ ত্রিপুরা আসাম মিজোরাম যতন जों थानचाखै चिनि रीतिनीति न ताइबैसा दिसानायनि जों दं এবং ও जगाव बांग्लादेशनि जे त्रिपुरा कल्याण संसदनि जे प्रतिनिधि प्राक्तन जनरल सेक्रेटारि खगेश्वर त्रिपुरा तथा मेम्बार এবং ताइकैसा खागड़ाछড়ি सदर विभागनि जनरल सेक्रेटारि बिप्लब कुमार त्रिपुरा फाइ मानद फाइजा जों बांग्लादेश फाइबाव दिनै जे त्रिपुरा सैन्य रबाय दिनै तो मुंसामुं आचार रकमानि दिनै रीति रेवाज এবং कामुं चुमुं चामुं नुमुं जत जों खायचा थानचा कायलाय बारि माने जों थानचा जों खाखायो এই समाजनि व्यवस्थाय त्रिपुरा राज्य যত কবরক সানায় जों बिनि बागै অনুষ্ঠানও তিনি जमाते आह्वान जों निमंत्रण खायजा একটা অনুষ্ঠান बनि तमन फेमिलिया रियांनि प्रेसिडेंट अमिल्य रियां मुराज सिंह हदानि